Please mute the audio, please. Okay. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Sekar Pratiwi as a Master of Ceremony today. It's a precious chance for me to be your Master of Ceremony on this very special occasion, like webinar, virtual library class. As better known, VLC, the first international series of strategy for determining reading books to increase children's reading interest. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Ahmad Muzaki, MAg, Grandip, SEA, MPhil PhD, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak. Kemudian yang kami hormati narasumber webinar, Ibu April Denis, selaku konsultan program literasi, selaku pendiri dan konsultan YLAI, yaitu singkatan dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Kami ucapkan selamat datang. Welcome to this webinar, Miss. I hope you can enjoy the webinar today. And then yang ketiga yang kami hormati, Ibu Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Ibu Profesor Dr. Evi Fatimatur Rushdiah, MAg. Selamat datang, Ibu. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan panitia dan pustakawan serta staf perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian yang kami hormati selanjutnya para peserta, tentunya seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada webinar pada hari ini, yaitu VLC, The International Series, dalam tema Strategies for Determining Reading Books to Increase Children's Reading Interest. So the first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has give us guidance, happiness, healthy, and mercy. So on today, this is pada hari Jumat, Friday, in 9th September 2022, so we can attend and participate in this special event without any obstacles, inshallah. And the next, this special event is virtual library class, and better known as VLC, the International Series, with the main theme is strategies for determining reading books to increase children's reading interest. And this webinar is organized by the Library of UIN Sunan Ampel Surabaya as one of community service and dedication in the field of digital information literasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pembukaan VLC, the International Series, with the strategies for determining reading books to increase children's reading interest ini, kita awali dengan suratul Fatihah. Bapak Ibu peserta VLC, the International Series, yang berbahagia dipersilahkan untuk membaca doa masing-masing. And so let's pray together. We will pray based on individual belief. Ala hadiah, ala bibarakati wa syafa'atillahi al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga pelaksanaan webinar pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, dan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya
dilanjutkan dengan himne Winsa dan lagu Bagimu Negeri. Ladies and gentlemen, please stand for our national anthem.
Okay, ladies and gentlemen, please sit back. Oke, untuk acara selanjutnya or the next agenda is speech. The speech will be delivered by head of the library at UIN Sunan Ampel Surabaya to the Honorable Professor Dr. Evi Fatimatur Rusdia, MAG. Time is yours. Oke, thank you, Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rektor, agenda kegiatan kita pada hari ini kita gunakan dengan bahasa Indonesia karena permintaan dari stakeholders atau para peserta yang menginginkan menggunakan bahasa Indonesia agar maksud dan tujuan serta isi dari materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik, mohon izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Ahmad Muzaki. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu ya hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, Ibu April dan Bu Forji, tim dari Yayasan Literasi Anak Indonesia yang berpusat di Bali sebetulnya, dan tentunya Bapak Ibu panitia dari teman-teman perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tidak lupa Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan baik nggak ya? Terdengar, Ibu. Terdengar dengan jelas. Oke. Terdengar, Bu. Baik, demikian juga Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah tentunya kita diizinkan diberikan nikmat sehat ya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam webinar pagi hari ini. Salawat dan salam mari bersama-sama kita persembahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rektor terutama, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PKM, dan kami merasa bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya ini perlu melakukan engage ya, sebagaimana visi dari Pak Rektor bahwa salah satu visi kepemimpinan beliau adalah menjadi engage university. Oleh karena itu ilmu yang kita dapat ya terkait dengan ilmu tentang baca tulis, terutama saat ini akan disampaikan oleh Bu April dan Bu Forji tentang strategies for determining reading books ya, to increase children's reading interest. Ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat urgent sekali untuk kita dengar bersama-sama bagaimana ide-ide dari Bu April dan Bu Forji ya. Bu Forji dan Bu April ini adalah menjadi tim yang sangat membantu perkembangan literasi di Indonesia, terutama dengan karya-karya bukunya yang sangat menarik, yang menjadi model buku yang menurut saya saat kami punya kerjasama dengan USAID menjadi buku panduan terhadap bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca anak melalui tampilan buku yang tentunya dengan karakteristik yang berbeda atau biasa kita kenal dengan textbook leveling. Bahwa buku itu ternyata punya level, dan level dari membaca ini ternyata juga harus diberikan kepada anak sesuai dengan karakteristik level membaca anak kita. Saya agak khawatir sebetulnya Pak Rektor dan Bu April bahwa perkembangan literasi anak-anak Indonesia ini tidak semakin baik karena sasaran dari gurunya ini ternyata pengetahuan terhadap textbook kurang. Artinya satu kelas dengan kemampuan baca yang berbeda-beda, mereka hanya diberikan satu karakter buku. Sehingga anak-anak yang kecepatan membacanya sudah bagus, tetap diberi buku yang sederhana. Demikian juga anak-anak yang sudah yang masih memiliki kemampuan baca yang lambat, tapi tetap diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan buku bacaan yang padat ya isinya. Jadi isinya mereka menerima buku bacaan di level 7, sementara mereka masih di level 1 atau sebaliknya. Mereka
memiliki kemampuan membacanya di level 7, tapi diberi level booknya yang di nomor 1. Nah, saya kira hari ini akan sangat menarik sekali melalui Bu April dan Bu Forji untuk kita nikmati bersama-sama apa yang harus menjadi pengetahuan kita untuk mengantarkan Indonesia melalui UIN Sunan Ampel Surabaya ini tentunya untuk menggerakkan program baca yang lebih baik ya, sesuai dengan karakteristik buku dan tentunya dengan karakteristik anak-anak kita. Saya kira demikian, Pak Rektor. Oh ya, mohon maaf, ini pesertanya sampai saat ini laporan ke saya sudah sampai 200 peserta, meskipun 129 di partisipan ini, tapi banyak sekolah yang ternyata juga menyelenggarakannya secara masif. Jadi satu Zoom mereka gunakan untuk satu sekolah, begitu Bu April dan Bu Forji. Jadi semoga semakin manfaatnya banyak. Dan ini saya kira tidak hanya dari Jawa Timur, tapi juga Manado juga datang ini. Horas, kalau Manado itu bukan Horas ya. Halo Manado, selamat datang. Terima kasih untuk bergabung dengan kami semua. Banten juga kayaknya juga datang dari Persatuan Literasi Indonesia juga. Di sana kayaknya bergerak PBM yang sangat luar biasa. Kemarin saya dihubungi dan ternyata mereka juga bergabung di sini. Dan insya Allah hasil dari materinya Bu April sama Bu Forji ini akan kita YouTube-kan begitu, biar nanti punya apa ya namanya, punya ketahanan yang lama ketika Bapak Ibu yang lain tidak bisa menikmati di forum Zoom ini, tapi nanti kita bisa melihat di YouTube di perpustakaan web UIN Sunan Ampel. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung semua dan salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. That's the speech delivered by Professor Dr. Evi Fatimatur Rushdiyah, MAG. Thank you so much. And the next one is speech include opening the webinar PLC, the international series, from Principal Rector of our beloved university, from Principal Rector of UIN Sunan Ampel Surabaya. Now we invite the Honorable Professor Ahmad Muzaki, MAG, Grand Deep, SAA, MPhil, PhD. Time and place are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Distinguished speakers, Ibu April and Ibu Forji, and my colleagues, Professor Evi Rushdiyah, and also all the participants of this international series webinar. On behalf of the management team of the UIN Sunan Ampel Surabaya, it's really an honor for me to express my gratitude and also vast appreciation to the library of the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, holding this international webinar, a virtual meeting, inviting those who have a very high interest to the libraries. As you probably aware, and we've heard from Ibu Evi, that the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya has a concept to contribute a lot to the community. We have what we call the Engaged University, giving such a contribution to the betterment of social life in the community. And one of the strategies is through the library. When we talk about reading and writing, there are two different concepts. Reading interest and reading ability are two sides of the same coin. They seem to be different, but they cannot be highly separated to each other.
from each other. When you talk about reading interest, probably in the digital era, all parts of the community, either they all generation, or now they what we call Generation Z, for example, they have a very high reading interest to everything they get to know. But the problem is that the reading interest is cannot come alongside with reading ability. The other issue is about teachers' information about the good books to read by the students. So that is why these two issues, reading ability and also the smart selection of books as intellectual exercise, cannot be separated from each other. So that is why I'm, as the chair of the rector of the Sheikh Islamic University, enjoying this seminar and also calling you all for joining this seminar, because through this seminar, through this webinar series from the two distinguished speakers, we would like to have a lot of information about how to do our best in selecting text, in selecting reading materials, to improve not only reading interest of the children, but also reading ability to the text. Because in the digital era, the information, the sources of information are very highly scattered. People from from the morning till the late night, they know everything, because they're not seeking for information, but the information comes to them very intensively during time. So that is why, on behalf of the management team of the State Islamic University of Sunan Ampel, Surabaya, please allow me to express my gratitude and also best appreciation to the library head by Ibu Evi Fatimatul Rushdia, and also I'm really dying to send my gratitude to the two distinguished speakers, Ibu April and Ibu Forji, to give a talk to us, to the students, to parents, to those who have a very high interest to the library, and also teaching materials, reading materials, and writing materials. Thanks for everything. Thanks for coming, and please enjoy the webinar series by reciting Bismillahirrahmanirrahim. I'm now opening up formally the webinar series on strategies to improve a teacher's selection of textbooks, to improve children's capacity, children's ability, children's capability for reading and writing. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much, Prof. Ahmad Muzaki, for the speech. As principal rector of UIN Sunan Ampel Surabaya, and then dengan ini webinar VLC the International Series dengan tema strategies for determining reading books to increase children's reading interest resmi dibuka. Okay, for the next, ladies and gentlemen, now we come into the main point, that is webinar VLC the International Series, with strategies for determining reading books to increase children's
reading interest, which will be delivered by Miss April Denise. Selanjutnya, memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Amira Orbia, atau yang dikenal dengan Ibu Amira. Miss Amira Orbia is one of librarian of UIN Sunan Ampel Surabaya Library. Oke, mungkin bisa langsung saja to Miss Amira Orbia. Time is yours. Halo, suara saya terdengar dengan jelas? Ya,